So ang itason sa Stranger is 105 feet ni siya. First highest ni sa Cebu. Then ang buhatan ano is sitting position raman. Odra sa lanyard. Then bawal may mo allow ninyo og sir kanang camera or cellphone. Na body camera man na. Pero Di mo matanggal. mo insist mo nga magdahagi mo sir. At taro ang O unsay may tabo dili may liable. Okay. So safety ra man na sir. Make sure lang nga walay matagag sa bulsa sir. It's full tide. Okay. Body camera na ito na nalagay. Kasi ganito sir. Wala man, naman siya mo film na ako. Sir? Hi sir, good morning. Yeah. Sir? Yes, ma'am. Got First time, sir? Back. Teka. Okay, step backward. Step backward. Okay. Quality check mo mo permit lang na? Yes, sir. First time, sir? oh, na siya kay. Bali dito birahon padong dito. Yes, sir. Ato siya i-ribirahan. Ini ka man asa mo swing. Ari na, sir. Parilis pa Niya doon. dili ni maigo. Dili, sir. Ikuhaon man nila. Aw. Sige. Daw. 105, sir. Okay, sir. Sit down. Sit down. No. Drop your back. No, sir. Drop your back. Stand up. Close. Okay, sit down. Drop your back. Nitan. Okay. That's good. Orient. Drop your back. Expect Lean backward. Lean backward. Right. Kameran mo nito. Fully tide. Yeah. Okay rin ni Dre na. Dapat. Yes, sir. Hara lang ta sa kilid, sir. Bawal lang ta sa tunga. Okay, so you just hold lang sa babaw, sir. Then lean backward like this. Sir, lean backward like this. Pwede ka din, sir. Okay. Tama. Yes, of course. Pwede day duwa ang tagay no. Oh, pwede. Hindi man kumudunga, ikaw. Real rin ano. So this goes up to 105 feet. They said it's the highest swing in Cebu. Maybe in the Philippines also. My God, kataas. Uy, kataas. Okay, yes. Lean Yeah. back. Lean backward.
Lingaw ay. Lingaw. Mura siya ka ng tower drop. May na lang ganina nga na ako'y body camera kay para sa mga senior citizens nga mahadlok na. Macrophobia. Kami matatong duha. Pagkakita na ko sa video ko, hindi mo apela na eh. Video na lang, ma'am. Nakuyapan niya ako. Pero at least na ako'y POV nga camera kay Naman to siguro ni age restriction. I think it's the heaviness. Hindi rin dyan, ma'am. Kinahama sa mga Old. sa age, ma'am. Nga ganaan dyan masakay, ma'am. Thank you. Okay. Ambot na. Hindi, sir. Oo, ay. Just wait lang, sir. Just wait. Wait, sir. Ha, tumanay mo ha. Gusto ha. Kumusta man nitan? Okay. Kumusta man nitan? Stand up. Lingaw kay mura ko gasakay og tower drop sa Enchanted Sige, Kingdom. stand up, sir. Para ka na-hadlock? Para ka na-hadlock? Wala ra. Imagine Ay. naka dito, dapat tumoy. Naka dito, dapat tumoy. Ah, na. Okay, sir. Thank you. Remove. Thank you so much. sir. Thank Hope you. enjoy. You're welcome. Napamikuan. Napamikuan. Kay bike og katong zip poster. Namang lakaw na lang tana. Naraman day doon. It's just near over there, right across. Ay, manggan. Fire na, sir ba? Oh. Isa gula siya iguba, sir. Medyo ka ilisan. If you are new to my acrobatic channel, just hit the subscribe button for free.